Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Добрый день всем. Bonjour à tous. Мы сегодня прочитаем стих из Шримад Бхагаватам. Nous allons lire aujourd'hui un verset du Shrimad Bhagavatam, 53. la page 53. Так, первая песня, третья глава, вторая глава, 6 стих. Chant premier, chapitre 2, verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Savai Pumsham Paro Dharmo. Savai Pumsam Paro Dharmo. Yato Bhakti Adhokshaji. Yato Bhakti Radhokshaje. Ahaituki Apratihatam. Ahaitukya Pratihata. Yayatma Suprasidati. Yayatma Suprasidati. Savai Pumsham Paro Dharmo. Savai Pumsam Paro Dharmo. Yato Bhakti Adhokshaji. Yato Bhakti Radhokshaje. Ahaituki Apratihatam. Ahaitukya Pratihata. Yayatma Suprasidati. Yayatma Suprasidati. Savai Pumsam Paro Dharmo. Yato Bhakti Radhokshaje. Ahaitukya Pratihata. Yayatma Suprasidati. Savai Pumsam Paro Dharmo. Yato Bhakti Radhokshaje. Ahaitukya Pratihata. Yayatma Suprasidati. Traduction. La religion suprême pour les humains est celle par laquelle la pure dévotion pour le Seigneur s'éveille en l'être. Cette dévotion ne peut être causée par autre chose qu'elle-même. Elle ne peut être obstruée. Elle satisfait complètement l'âme. Commentaire. Selon Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ce verset répond à la question des sages. Quelle est l'essence de toutes les Écritures ? Cette essence représente la plus haute religion pour tout être humain. Elle peut être perçue à travers l'écoute et le chant des gloires qui ont trait au Seigneur. Il est dit dans le Shrimad Bhagavatam. Etavaneva lokesmin pumsam dharma parasmritaha bhakti yogo bhagavati tannama grahanadibhi. Accomplir le service de dévotion sous la forme du chant, de la méditation, de l'écoute, des saints noms du Seigneur est considéré dans toutes les Écritures comme la religion suprême de l'amour divin pour tous les humains sur la terre. On va s'arrêter là car le commentaire est très long. Aujourd'hui, je voudrais glorifier Bhaktivinoda Thakur. Car aujourd'hui c'est son jour d'apparition. Et généralement, lorsque c'est le jour d'apparition ou de disparition d'un Vaishnav, on le glorifie. C'est parti. Je parle français. Это специальный день, когда мы можем получить больше милости. C'est un jour spécial dans lequel on peut obtenir plus de miséricorde. Так, в принципе, принято. C'est une chose acceptée. Итак, все мы слышали про Бхактивинода Такура.
On a tous entendu parler de Bhaktivinoda Thakur, И это великая личность. et c'est une personnalité, c'est une très grande personnalité. И можно сказать, что он вернул учение Махапрабху в этот мир. Et on peut dire qu'il a rétabli les enseignements de Mahaprabhu dans ce monde. Потому что после того, как Махапрабху ушел из этого мира, Car après que Mahaprabhu est parti de ce monde, было какой-то промежуток времени, в принципе, вайшнавы, они существовали, но очень много людей, они интерпретировали учение Махапрабху. il s'est passé un certain temps pendant lequel il y avait encore des Vaishnavas, mais il y a énormément de personnes qui ont interprété les enseignements de Mahaprabhu. И таким образом его имя, грубо говоря, можно сказать, было очернено. Ime Mahaprabhu. Et de sorte que le nom de Mahaprabhu, on peut dire qu'il a été bref, ce nom a eu une mauvaise réputation, on peut dire. И естественно, то есть вайшнавы, они продолжали существовать, но они не проповедовали так сильно, чтобы прям взять какие-то массы людей. Les Vaishnavas continuaient toujours d'exister, mais ils ne prêchaient pas énormément et n'attiraient pas des masses de monde. Мы знаем, что Баладев Видьябушан был до Бхактивинода Такура, то есть он вернул тоже немного в свою лепту, он внес в учение Махапрабху. On sait que par exemple Baladev Vidyabhushan a vécu avant Bhaktivinoda Thakur et il a mis aussi il a donné quand même une contribution considérable pour le rétablissement des enseignements. То есть вообще в Индии как бы каждое учение, то есть каждая философия должна иметь свои комментарии на Веданта-сутру. En Inde, chaque philosophie doit avoir son propre commentaire sur le Vedanta Sutra. Но в вайшнавизме принято, что мы вообще ее даже не читаем, Веданта-сутру. Mais dans le vaishnavisme, même on ne la lit pas forcément. On ne le lit pas forcément le Vedanta Sutra. Потому что читание Махапрабху не давало таких наставлений, поэтому комментариев не существовало в Веданта-сутре. Car Chaitanya Mahaprabhu n'a pas donné de telles instructions, c'est pourquoi il n'existait pas de commentaires sur le Vedanta Sutra. И чтобы защитить именно учение Махапрабху, Баладев Видьябушан дал эти комментарии на Веданта-сутру. И таким образом другие философии они смогли признать. Et pour protéger cette philosophie, Baladev Vidyabhushan a écrit un commentaire sur le Vedanta Sutra, et grâce à cela, les autres philosophies ont pu le reconnaître. И то есть таким образом он сделал огромный шаг, и после него был Бхактивинода Такур. Cela a permis de faire un grand pas en avant, et après lui est venu Bhaktivinoda Thakur. То есть Бхактивинода Такур, он родился в начале 19 века. Bhaktivinoda Thakur est né donc au début, dans la première moitié du 19e siècle. И обычно, то есть он не был сразу вайшнавом, он не родился в семье вайшнава. Il n'était pas Vaishnav dès le début, il n'est pas né dans une famille de Vaishnav. То есть, естественно, мы знаем, что Бхактивинода Такур, он вечный спутник Господа Кришны. Bien sûr, nous savons que Bhaktivinoda Thakur est un associé éternel du Seigneur Krishna. То есть его сваруп это Камала Манджари. Et sa Svarup est Kamala Manjari. Но для каких-то игр, которые Господь хочет проявить, он посылает своих спутников и может оставлять их долгое время, грубо говоря, в тени. Mais pour certains divertissements, le Seigneur envoie ses associés et peut les laisser, si l'on peut le dire ainsi, dans l'ombre. И так вот, он просто жил свою жизнь, у него была жена. Et donc il vivait normalement, il avait une femme. То есть он занимал пост судьи, главного судьи, получается, в городе. Et occupait le poste de juge principal dans sa ville. Ну, то есть, скорее, это село, то есть, не село, это виллаж. Oui, du village, oui. Мы больше встречаем как village, то есть село больше, скорее деревню, то есть. Donc plutôt pas de sa ville, mais de son village. Вот, и
как бы у него было много детей. У него как сказать? У него было много детей. Ah, детей. Il avait beaucoup d'enfants. И, то есть он интересовался разными философиями, изучал разные книги. Il s'intéressait à beaucoup de philosophie, il a lu beaucoup de livres. То есть он даже пытался быть в христианстве долгое время. Pendant un temps considérable, il a essayé de pratiquer le christianisme. Но потом, в конце концов, он встретил вайшнавизм, он принял как бы эту философию и начал свою миссию. Mais après, il a rencontré le vaishnavisme et donc il a accepté cette philosophie et a commencé sa propre mission. И то, что мы можем сказать про Бхактивинода Такура, это то, что он написал очень большое количество книг. Et ce que l'on peut dire de Bhaktivinoda Thakur, c'est qu'il a écrit un très grand nombre de livres. Очень большое количество именно поэм, то есть баджанов, которые мы поем, как мы спели сегодня. En particulier un très grand nombre de poèmes de bhajan comme ceux qu'on a chantés aujourd'hui. И при этом, то есть поддерживал свою семью, занимался своей работой. Et en même temps, il maintenait sa famille, il travaillait. И также он открыл место явления Шри Чайтанья Махапрабху. Et il a également redécouvert le lieu d'apparition de Shri Chaitanya Mahaprabhu. И также в Майяпуре он открыл все места именно Лил Махапрабху, то есть место игр Махапрабху. De Mayapur. Et à Navadvip Mayapur, il a également redécouvert tous les endroits, les lieux de divertissement de Chaitanya Mahaprabhu. И когда я вспоминаю об Бхактивинода Такуре, я хотела вам прочитать кое-что. Et donc, en me rappelant Bhaktivinoda Thakur, j'ai le désir de vous lire quelque chose. Потому что я буквально несколько лет назад читала про него, и я увидела его расписание в день. Il y a quelques années, j'ai lu des choses sur lui, et donc j'ai vu également son emploi du temps journalier. И можно понять, что так вообще невозможно жить. Et on peut donc comprendre qu'il est impossible de vivre de la То есть sorte. это невозможно сделать, допустим, мне или кому-либо еще. То есть только вечный спутник Господа может сделать, ну или Господь. Il m'est impossible de le faire ou pour une autre personne normale. Seul un associé éternel du Seigneur est en état de le faire. Так, начинается, в принципе, неплохо. С 8 до 10 вечера он отдыхал. Ça commence assez... ça reste normal. De 8h du soir, bref, de 20h à 22h, il se reposait. Дальше с 10 вечера до 4 утра он писал. De 22h à 4h du matin, il écrivait. То есть всю ночь он именно писал книги. C'est-à-dire que toute la nuit, il écrivait des livres. Потом с 4 до 4:30 он отдыхал, то есть полчаса отдыха. De 4h à 4h30 du matin, il se reposait. С 4:30 до 7 он читал свою джапу. De 4h30 à 7h, il chantait son japa. С 7 до 7:30 у него были встречи. Et de 7h à 7h30... Корреспонденс это встреча, то есть... Correspondence, c'est une correspondance par lettre, c'est ça, non? Переписка. Ответы. Ну, в общем, на французском это то же самое, нет? Это переписка, нет? Correspondance. Correspondence, c'est comme correspondance. C'est par les lettres, c'est ça? То есть ответы. Donc ça devrait correspondre à... Donc de 7h à 7h30, donc il s'occupait de ses lettres, peut-être il écrivait des lettres, il répondait aux lettres. И потом 2 часа до 9:30 он читал шастры, то есть он изучал шастры. 2 часа до 9:30. Et donc de 7h30 à 9h30, il étudiait les shastras. А с 9:30 до 10 он принимал прасадам, то есть он омывался, принимал прасадам. De 9h30 à 10h, il faisait ses ablutions, puis honorait le prasadam. То есть он принимал только пол-литра молока. Il ne prenait qu'un demi-litre de lait, Фрукты.
des fruits и 2 чапати. et deux chapati. И все. Et c'est tout. С 10, это получается с 10 утра, да, до вечера он Et donc de 10h du matin à 13h, il accomplissait ses devoirs de juge. И с часу до 2 он просто отдыхал дома. De 13h à 14h, il se reposait à la maison. И с 2 до 5 вечера он снова работал. Et ensuite, de 14h jusqu'à 17h, il poursuivait donc son travail en tant que juge. С 5 до 7 он переводил санскрит на бенгале, то есть шастры санскрита на бенгале. De 17h à 19h, il traduisait les ouvrages sanskrits vers le bengali. И с 7 до 8 он опять принимал омовение, прасадам. Et entre 19h et 20h, il faisait de nouveau ses ablutions et prenait prasad. И прасадам это был тоже пол-литра молока, рис и 2 чапати. Et le prasad qu'il prenait consistait en un demi-litre de lait, du riz et 2 chapati. И таким образом, тут тоже подведена именно сумма, он спал 3 часа в день. Il dormait donc 3 heures au total par jour. Он писал, получается, книги 8 часов с половиной. 8h30 par jour, il prenait pour écrire des livres. Его садана, то есть джапа и изучение шастры занимали 4,5 часа. Sa sadhana, en incluant l'étude des shastras, ça faisait 4h30 par jour. И его работа занимала 6 часов. Et il travaillait 6 heures par jour. То есть, в принципе, то есть, нелегко. On peut donc en conclure que ce n'était pas facile. Но при этом мы можем видеть, кто читал книги Бхактивинода Такура. Это не вопрос, это просто предложение. То есть, кто читал книги Бхактивинода Такура, Donc on peut voir, ceux qui ont lu les livres de Bhaktivinoda Thakur, то есть, они могут видеть, что это написано очень простым языком. Peuvent voir qu'ils sont écrits en une langue, avec une langue très simple. То есть, да, естественно, встречаются какие-то термины, которые нам, в принципе, непонятны. Bien sûr, il y a certains sujets qui nous sont difficiles à comprendre. Но сама структура подачи, она очень легкая. Mais la structure et la manière dont c'est rédigé sont très simples. Также Бхактивинода Такур, насколько он переводил на английский, да? Он переводил и писал на английском. Да. Et Bhaktivinoda Thakur a également переводил, я не знаю. Ну, он переводил на английский, с бенгали или с санскрита на английский. Скорее. Я не знаю. Но он писал на английском точно. Скажу просто, что он говорил на английском языке, то есть я читала, что он сделал школу, по-моему, на английском или что-то такое, то есть рядом. Et j'ai lu aussi qu'il avait fondé, c'est peut-être comme une école où on enseignait l'anglais. Il a écrit aussi des livres en anglais. Я не уверена насчет книг. Il a écrit le livre en anglais ou pas? Oui, c'est les premiers livres Vaishnav qui sont partis en Occident, c'est lui qui les a envoyés aux États-Unis. То есть, ты можешь рассказать, что он сказал? Donc Bhaktivinoda Thakur a écrit les premiers ouvrages Vaishnav en anglais. C'est lui en premier qui les a envoyés dans les universités au Canada, je crois. Gita avec Canada, oui. Il a envoyé Gita à Montréal, je crois. В общем, там была история о том, как Бхактивинода Такур, он перевел... Что это было? Это было Бхагавад-гита? Короче, какую-то книгу он перевел. Donc il a traduit un livre, je ne me rappelle plus lequel, il l'a traduit vers l'anglais. Et он отправил в Канаду. Et l'a envoyé au Canada. Причем в часть, которая, в принципе, там не было много людей. Donc dans une partie où il n'y avait pas beaucoup de monde. Поэтому, в принципе, оно и не сработало. Et cela n'a pas marché. Ну, то есть я помню, что мне запомнилась эта история тем, что он отправил на другой конец света, но этот конец света был, то есть там немного было людей.
Je me rappelle de cette histoire qu'il a envoyé donc un livre à l'autre bout du monde, mais justement à cet endroit-là, il y avait peu d'habitants et cela n'a pas très bien fonctionné. Так вот, насчет книг Бхактивинода Такура. Et donc pour revenir au livre de Bhaktivinoda То Thakur, есть у него есть, грубо говоря, разные уровни именно книг, разные уровни. На разных уровнях преданности можно читать его книги. тут две вещи получается, да, разный уровень преданности и разный уровень книг. Нет, на разных уровнях преданности можно читать его книги. Ces livres peuvent être lus à des niveaux de dévotion différents. То есть у нас есть Харинама Чинтамани, допустим. Par exemple, il y a le Harinama Chintamani. То есть Харинама Чинтамани, она совсем небольшая книжечка, которая описывает диалог Харидаса Такура с Господом Чайтаньей. Donc c'est un petit livre qui décrit le dialogue entre Haridas Thakur et le Seigneur Chaitanya. И как раз Господь Чайтанья, он спрашивает, какие есть оскорбления святого имени у Харидаса Такура. Le Seigneur Chaitanya pose la question à Haridas Thakur, quelles sont les offenses au saint nom existantes. И как раз Харидас Такур, он объясняет 10 оскорблений святого имени. Et Haridas Thakur, en réponse, explique les 10 offenses au saint nom. То есть, в принципе, даже когда мы только начинаем быть преданными, эта книга нам прекрасно подойдет, потому что мы сможем понимать, что мы можем делать и что мы не можем делать. Et même lorsque nous débutons le service de dévotion, ce livre, nous pouvons très bien déjà lire ce livre pour savoir ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. Также Джайва Дharma. Et également le Jaiva Dharma. То есть, можно сказать, долг души Джайва Дharma. Donc, это больше как вечная функция души. Угу. Вечная природа души. Вечная природа. Eternal function of the soul. Но то, что я в переводе чаще всего встречала, это вечная природа души. Ну, ты можешь сказать. Enfin, on peut y donner plusieurs traductions, mais qui sont toutes similaires. Donc du titre qui est donc la nature, la constitution éternelle ou la fonction éternelle de l'âme. И он объясняет, что такое джива, что такое душа, как это все работает, почему мы делаем то или иное. Et il est expliqué ce qu'est l'âme, ce qu'est le jiva, comment tout cela marche. То есть я, когда слушала аудиокнигу Джайва Дхарму, я просто понимала, что это очень легко понять, это все на примерах показано, и это все абсолютно, то есть собирает все вещи, которые я слышала до этого. То есть оно собирает в одно. Et en écoutant le livre audio du Jaiva Dharma, je me suis rendu compte à quel point donc c'était facile à comprendre, et parce que tout était illustré par des exemples, et d'autre part, cet ouvrage rassemblait, réunissait en un tout ce que j'ai pu entendre auparavant. Также самая известная книга, которую приводит Бхактивинода Такур, это Шаранагати. Et le livre le plus célèbre que l'on connaît de Bhaktivinoda Thakur, c'est le Sharanagati. То есть мы очень приводим часто стихи из Шаранагати. Et les poèmes du Sharanagati sont très souvent traduits. И именно части из Шаранагати мы поем, то есть как баджаны. Et les différentes parties de ce Sharanagati sont chantées en bhajan. Шаранагати как раз объясняет, то есть как сам процесс предачи себе Богу. Et le Sharanagati explique le processus d'abandon de soi à Dieu, au Seigneur. Также у Бхактивинода Такура есть баджана Рахасия. Bhaktivinoda Thakur a également écrit le Bhajana Rahasya. И как раз баджана Рахасия описывается, то есть там есть и части, которые говорят про Аштакали Лилу, то Господа Кришны. Et il y a donc dans cette partie, dans cet ouvrage, il y a des parties qui décrivent entre autres l'Ashtaka Lila du Seigneur. То есть Аштакали Лила Господа, это в определенное время суток Господь занимается определенными играми. И Бхактивинода Такур, он описывает эти игры. Donc ce lila correspond c'est un lila
dans lequel le Seigneur accomplit différents divertissements en fonction des heures de la journée, et Bhaktivinoda Thakur l'a décrit. И в зависимости от времени суток и лилы Господа, он описывает тоже, как сказать, как это объяснить, то есть процесс, именно который мы проходим, то есть процесс, он связывает это с Шаранагати тоже. Именно вот этот лила. Да. Et il fait un lien également entre donc, ce divertissement aux différentes heures de la journée et le Sharanagati. То есть это, в принципе, то есть больше как медитация, то есть когда вы только начинаете, в принципе, можно читать, но мне кажется, что с каким-то опытом уже вы сможете больше понять эту книгу. Et c'est plus comme une méditation, donc il n'est pas forcément nécessaire de lire ça lorsque vous débutez, mais après, avec une certaine expérience, ça peut être lu. Ну, я не говорю о том, что это не важно. Это важно, потому что мы должны что-то знать, но я не думаю, что можно просто ее понять за 5 секунд. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le lire, ou que ce n'est pas important, car c'est important, mais je ne pense pas que ça puisse être compris comme ça, juste rapidement, en quelques secondes. То есть я ее читала года 2 назад, и я понимаю, что если я сейчас ее прочитаю, я по-другому ее пойму. Je l'ai lu il y a environ 2 ans, et je pense que si je le relis maintenant, je le comprendrai différemment. Ну так, в принципе, со всеми книгами, со всеми священными писаниями, потому что в зависимости от нашего понимания жизни меняется и понимание книг. Mais la même chose s'applique à toutes les écritures que l'on lit, car au fil du temps, avec l'expérience et de la vie que nous avons, notre compréhension des écritures évolue aussi. И также Бхактивинода Тхакур, он открыл место явления Чайтаньи Махапрабху. Bhaktivinoda Thakur a aussi découvert ou redécouvert le lieu d'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. То есть он искал это место, он медитировал, и в один вечер он увидел как такой именно свет, исходящий из одного места. Il cherchait ce lieu, il méditait, et une fois il a vu donc de la lumière émaner de ce lieu. И он пошел искать это место, и когда он пришел туда, он увидел очень много туласи вокруг. Et il est parti à la recherche, et en s'approchant de cet endroit, il a vu autour plein d'arbres de tulasi. И когда он поговорил с соседями, что это за место, они сказали, что то есть почему здесь ничего не стоит, они объяснили, что они пытались что-то садить туда, но ничего кроме туласи там не растет. Et il demanda aux voisins personnes qui habitaient près de cet endroit, pourquoi rien n'y poussait, et ils lui répondirent qu'ils avaient essayé de planter des choses, mais seul tulasi poussait là-bas. И поэтому он понял, что, скорее всего, это место явления Чайтаньи Махапрабху, но чтобы подтвердить это, он попросил помощи у Джаганатха Даса Бабаджи. Et Bhaktivinoda Thakur comprit que c'était là le lieu d'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, mais pour confirmer, il demanda l'aide de Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. То есть в это время как раз в Навадвипе все признавали авторитет Джаганатха Даса Бабаджи. À l'époque, à Navadvip, l'autorité de Jagannath Das Babaji Maharaj était reconnue de tous. И в это время ему было больше 100 лет. Ну, то есть 100, не помню, 140, может быть, я не помню. А quel âge Джаганнат Дас Бабаджи? Больше 100 лет ему было. Больше 100 лет ему было. Et Jagannath Das Babaji Maharaj, à ce moment, était vieux de au moins plus de 100 ans. И поэтому, то есть он не мог особо передвигаться, он сидел именно в корзине, в которого переносил его слуга. Et il était très vieux, donc il ne pouvait pas se déplacer lui-même, et il était transporté par son serviteur dans un panier. И когда, то есть его слуга, он принес его на это место, и он только его поставил, Джаганнат Дас Бабаджи, он начал прыгать просто вот больше метра в высоту и начал петь имена Господа. Et quand son serviteur
À peine son serviteur l'eut-il déposé à cet endroit, que Jagannath Das Babaji Maharaj sauta de son fit un bond de plus d'1 mètre de son panier et commença à chanter les saints noms, les То noms есть du Seigneur. прыгать и танцевать и воспевать. Donc il sautait, il chantait, il dansait donc sur И les таким noms du образом Seigneur. Бхактивинода Такур понял, что да, это место явления Чайтаньи Махапрабху. Ainsi, Bhaktivinoda Thakur comprit que c'était le lieu d'apparition du Seigneur Chaitanya. И также Бхактивинода Такура называют седьмым Госвами, потому что он написал очень много книг, и он дал нам очень много знаний. Bhaktivinoda Thakur est également appelé le 7e Goswami car il a écrit énormément de livres et il a donné une très, très profonde, très grande connaissance. И он практически всю свою жизнь прожил в Грихаста Ашраме. Il a vécu presque toute sa vie dans le Grihastha Ashram. И только 2 последних года он принял Бабаджи, и он ушел в Самадхи. Et juste pour les 2 dernières années de sa vie, il a pris l'ordre de Babaji, То есть отречение. c'est-à-dire du renoncement complet. Et donc И потом он вошел в Самадхи. et il est entré dans l'état de Samadhi. То есть Самадхи это, в принципе, то есть когда ты оставляешь тело, но то есть оно остается как бы нетленным, не нетленным, а именно просто ты оставляешь тело. То есть в основном говорят, что это Самадхи. Глубокое погружение. Да, то есть именно глубокая медитация, ты уходишь и то есть оставляешь тело. Donc l'état de Samadhi qui est un état de profonde, très profonde méditation et absorption au cours duquel après on quitte son corps et donc oui c'est ça. И сейчас его, то есть его тело, то есть его самадхи находится возле Радакунды. Et actuellement, son samadhi, le lieu où repose son corps, est situé près du Radhakund. И поэтому мы можем прийти и увидеть и почувствовать Бхактивинода Такура там. Et on peut donc aller là-bas et ressentir la présence de Bhaktivinoda Thakur. И если у нас нет возможности, мы можем пойти либо мысленно, либо читать его книги, тогда мы будем рядом с ним. Si nous ne pouvons pas le faire directement, on peut toujours soit le faire mentalement, ou bien lire ses livres pour avoir son association, pour être avec lui. И не только читать, но и исследовать его наставления. Et pas seulement lire, mais également suivre ses instructions. Jai Shri Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Jai.